দিল্লিতে ফের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আজ শপথ নিতে চলেছেন সবাইকে পিছনে ফেলে রাজধানীতে এবার রেখা গুপ্তা। বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আজ শপথ নেবেন রেখা গুপ্তা। দিল্লিতে আজ মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ তার। পরিষদীয় দলের বৈঠকে রেখা গুপ্তার নামে শিলমোহর পড়ে। শালিমার বাগ থেকে প্রথমবার বিধায়ক হয়েছেন রেখা গুপ্তা। অন্যদিকে প্রবেশ বর্মা হচ্ছেন দিল্লির নয়া উপমুখ্যমন্ত্রী। বণিক সমাজের প্রতিনিধি রেখা একদা সংঘের ছাত্র সংগঠন এবিভিপির নেত্রী ছিলেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনেও জিতেছিলেন। তবে বিধায়ক হিসেবে জিতলেন এই প্রথমবার, আর প্রথমবার জিতেই একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে। নয়াদিল্লি আসনে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হারানো প্রবেশ বর্মা বুধবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে রেখার নাম প্রস্তাব করেন। 27 साल बाद बीजेपी की दूसरी मुख्यमंत्री मिल रही है। धन्यवाद करना चाहूंगी दिल्ली की जनता का, जिन्होंने मुझको इतना आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को इतना आशीर्वाद दिया और इतने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, ऐतिहासिक विजय दिलाई। मैम, आप कल जब घर से निकली थी तो आपको ये आशा थी, उम्मीद थी कि आप मुख्यमंत्री बनेंगी? छात्र संघ के समय से आपने संघर्ष किया है, उम्मीद थी आपको? बिल्कुल नहीं थी। क्या कहना है बीजेपी नेतृत्व का? धन्यवाद करना चाहूंगी। क्या प्राथमिकताएं होंगी मैम, क्या प्राथमिकताएं होंगी? मैंने बताया कि प्राथमिकता वही है, दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन दिल्ली के लिए है उसको साकार और महिलाओं के लिए मैम 100% जो कमिटमेंट्स हैं वो महिलाओं के प्रति अधिकतर हैं। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।